Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, akan berhadapan dengan calon dari Partai Republik, Donald Trump, dalam pemilu November mendatang. Kebijakan Harris dalam dukungan militer untuk Israel dan Ukraina, kebangkitan Tiongkok, dan krisis migran di perbatasan menjadi sorotan. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Ribuan migran menyeberangi Meksiko setiap tahun menuju perbatasan negara tersebut dengan AS. Berkoordinasi dengan negara-negara Amerika Tengah untuk mengatasi akar masalah migrasi adalah tugas yang diberikan kepada Wakil Presiden Kamala Harris. Ini membuatnya menjadi sasaran serangan oleh pesaingnya dalam Pilpres November, mantan Presiden Donald Trump. She was a bum, a failed vice president and a failed administration, with millions of people crossing, and she was the border czar. Harris bukanlah bos perbatasan di pemerintah, tapi dalam hal imigrasi, dia membawa pesan yang keras ke jalur kampanye, menyoroti pengalamannya sebagai Jaksa Agung California. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers that came into our country illegally. I prosecuted them in case after case, and I won. Donald Trump, on the other hand, has been talking a big game about securing our border, but he does not walk the walk. Jika terpilih, Harris mengatakan dia akan mengembalikan RUU perbatasan Presiden Joe Biden yang digagalkan anggota Partai Republik pro-Trump di Kongres. Selain isu migrasi dari Amerika Tengah, Kamala Harris juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan, yakni perang Rusia di Ukraina, NATO, Indo-Pasifik, meluasnya pengaruh Tiongkok, serta gejolak di Timur Tengah. Terkait Ukraina, dia akan melanjutkan dukungan AS bagi Ukraina, sambil mencegah perang langsung dengan Rusia, dan menjaga persatuan di antara sekutu NATO. Selain itu, akan ada kesinambungan di Indo-Pasifik, dan tentang perdagangan dengan Tiongkok. She will continue, as she has said, to try to de-risk from China. We know that when she ran for president in 2020, she was fairly tariff averse, like President Biden. She seems to have changed her mind about that. So more continuity than otherwise. Terkait Gaza, Harris sejalan dengan Biden yang mengupayakan gencatan senjata dan mencegah perang regional. Namun ketika sebagian besar pemilih Partai Demokrat marah atas dukungan kuat Biden terhadap Israel, Kamala Harris tampaknya lebih bersimpati pada korban Palestina. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Harris mengetuai Dewan Antariksa Nasional dan mempromosikan kebijakan pemerintah tentang kecerdasan buatan dan iklim. So when people say, oh, she just had the immigration portfolio and we have a terrible immigration problem, they aren't really encompassing the full role that she's played in every region of the world. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, polusi dan perburuan memukul populasi banyak satwa liar pada awal tahun 1900-an, termasuk burung paven Atlantik yang ditemui di pantai timur Laut Amerika dan sejumlah negara Eropa. Perubahan iklim juga menekan populasi burung laut ini, meski upaya konservasi telah memulihkan populasi liar di Amerika Serikat. Kita simak laporan Nuva Purwadi dari VOA. Negara bagian Maine di pantai timur Laut Amerika Serikat menjadi salah satu habitat bagi burung paven Atlantik. Sering disebut badut laut, betet laut, atau beo laut, burung paven adalah burung yang tinggal di 3 dunia. Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah. The weather has been a little bit of a challenge, very rainy, cold, wet. But puffins nesting underground aren't as vulnerable or susceptible to problems that way. Paven Atlantik sempat hampir punah di Maine akibat perburuan dan kehilangan ikan yang dimangsanya. Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20. ke hanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine. Organisasi pelestarian burung The National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi, termasuk introduksi paven dari Kanada yang masih spesies yang sama.
And that work was successful, took a long time to achieve success, but through perseverance and hard work, puffins were restored to 2 colonies here in Maine and have colonized others since then. So it's been amazing. An amazing success story. Populasi puffin di Maine sempat terpukul pada 2021 saat hanya seperempat burung laut ini akhirnya berkembang biak. Seabirds are long-lived, so that's the good news. If they fail 1 year, 2 years, 3 years, a lot of them live 25, 30, 40, 50. That means you can have a number of years that you can fail. And if you're alive the next year, you can try again. The real problem, though, is now we're getting a lot of failures in a row. Sejak 2021, pertumbuhan populasi puffin relatif stabil. Even though climate change is really impacting their ability to raise chicks, that hasn't had any ramifications for the size of the adult population yet. Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau. When we have warming conditions that are over a long period of time, that's several years of low forage prey base for seabirds. When we have conditions where there's a break in that, such as, for example, if the conditions are cooler, wetter over the summer, then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality, and we would expect a better survival rate for those birds in the next year. Dari hanya puluhan puffin yang terpusat di satu pulau saja pada awal abad ke-20, saat ini ada sekitar 3.000 puffin tersebar di berbagai koloni di sejumlah pulau di lepas pantai Maine. Dari Portland, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Kapolres Kero menyalurkan bantuan kasih dari JKI Kristus Gembala Sejadi Semarang berupa 235 paket sembako kepada masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.